салом алейкум дӯстони азиз, давом метавонем таҳлили саволҳои маркази миллии тестира. мо растем уҷо дар саволи 15-ҳами саволҳои кушода. Савол чӣ мега? Мега ки дар 27 грамм пайвастагии бор ва гидроген 22 грамм элементи бор мавҷуд аст. Яъне як пайвастагӣ будае ки аз бор ва гидроген буда иборат буда, яъне бор доштае, қатъи чӣ доштае? Гидроген. Мо намедонем чӣ гуна пайвастагӣ дорем. Мо аз рӯи зергурӯш агар нигоҳ кунем, бор бо гидроген пайваст шавад, бор H3 мешавад. Яъне вай бор H3 нест, барои ки қадар савол оддӣ намешавад. Дар 27 грамм пайвастагии бор ва гидроген 22 грамм элементи бор мавҷуд аст. Яъне дар ҷоз мо намедонем бор дар пеш индекс чанд дорад, гидроген индекс чанд. Барои мо мегирем бора X, гидрогена Y. Амхе? Яъне бор X, гидроген Y. Дар 27 грамм дар умум 27 грамм. Ҳами моддаи мо 27 грамм. Ана 22 грамм элементи бор мавҷуд аст мега. Зичии он нисбат ба гели ба 13.5 баробар аст. Адади атомои гидрогенро дар молекулаи ин пайваст муайян кунед. Яъне мо дар ҷа чанд чикор карда метавонем? Дар ҷа чанд роҳ ҳаст барои кор кардани ҳамин гуна масъала. Мо яке аз роҳҳои осонтаринша ки шумо бояд ёки ақлтон бигирад дар маркази таҳсилӣ оддитарин чизоша мефаҳмем. Гӯш кунед. Ин мисол саволи ҳами 15 чӣ хел мекунем? Метавонем ки якум роҳаш ки рӯи тақсим кунем, формулаша тартиб кунем химон. Яъне гом мега ки 20 грамм элементи борай, дар тори бор менависем 22 грамм, обши 27 грамм ки яъне ҳамин пайвастагии бор ва гидроген дорад, обши дар он 27 грамм. Агар 22 граммаш бор бошад, значит 5 грамми дигар чия? Гидроген. Тамом. Массаи бор аз сами дар миёви 11 ай массаш. Массаш чанда? 11. Массаи гидрогена миёви 1 ай. 1. Массаш 1 ай. Аказ нигоҳ кунем. ин қадара менависи. Гӯш кун. Баъд тақсим мекунем. 22 тақсими 11 2 меброя. 5 тақсими 1 мекунем, 5 меброя. ин як тарзи формула тартиб додан. Борда H5 мегӯем. Ҳозир нигоҳ кун бача. Мега зичии он нисбат ба гели 13.5 баробар аст. ин чӣ медорад? Рӯи формулаи зичии, яъне рӯи формулаи зичии D баробар ди mr1 тақсими mr2 ки дар ҷа mr1 номаълум. Инҷа гуфтааст зичии он, яъне моддаи ҳамин бор H зичии он нисбат ба гели ба 13.5, яъне mr1 агар мо биём зарб мешавад. mr1 баробар ди D, яъне D чанда? 13.5 зарби гели, як гели масса чанда? 4. ира зарб мекунем. Меброя чанд мешавад? 54 грамм мешавад. Яъне массаи молярӣ, яъне массаи молекулави ҳамин моддаи мо 54 ай. Ҳозир ман агар борда H5 бигирам, массаш 54 намешавад. фаҳмидесен? я чикор карда метавонем? Ман зарби ягон рақамиш мекунам амира ки зарби ягон рақамиш мекунам ки массаш 54 мебарад. Зарби мисол дш мекунам. Зарби чанд? Д. Яъне бор 4 чанд мешавад? Бор 4 H 10. ҳамхел мешавад. Бор 4 H 10 мешавад ки бор 4 H 10 мо и ҳисоб кунем ки массаш 54 мешавад ки не. Бор массаш 11 ай. ҳамхел аст? 11 кар 4 мекунем 44 мешавад. 44 ҷамъи 10 54. яъне бор 4 H 10. формулаи мо бор 4 H 10 будае. Массаи молекулавиш 54. ҳама чиз тоғрибан адад мо гидрогенро дар молекулаи пайвастагӣ муайян кунем. Ҷавобаш чанд мешавад? 10 то. 10 то гидроген дорад. 10 то. ин ҷавоб. ин роҳи як буд. роҳи дш чӣ метавонад шуда? роҳи дш метавонад бошад ки мисол як бор дига мира бинависем. яъне бор X, гидроген Y. ҳамхел аст? моддаи номаълум гуфтем. чанд грамм ҳамин моддаи номаълум дар умум мегаем моддаи мо 27 грамм ки ай ҳамҷа 22 граммаш элементи че бор. биёем ҷа бора тоқа мебурем. Бора баробар мекунем ки мисолҳо кор мекунем ки прамои ай форма бора мебурем x граммаш баробарш мекунем. дар ҷаи x ки ҷарам x мебурем. мегаем ҷа 22 граммаш бора. ана тамом. хайна бо бифорта гидрогеншам бро нафорта набро бемра метавони кара. хайна мисол гидрогенам бибурем. агар гидрогена y мемонем. барои чӣ? барои ки гидроген y китай ко тамом. агар иш 20 грамм боша, иш 5 грамм тамом. тагира чанд менависем ба? таги ира номаълум нест тагиш. яъне массаи молекулаша бо нест ку. массаи молекулаша бугӯи номаълум не маълум аст. массаи молекулаша мо ёфтем рӯи формула чанд баромад? mrш, яъне mrш массаш чанд? 54 грамм мо ёфтем ку. ира инҷа ҷумла гифтагӣ нахдаш. 54 грамм тамом. яъне то мисол ҳозир адади атомои гидрогена пурсед тамом инҷа y таги нимра чанд мегирем? массаш 1 ку 1 зарби y 1 y. инҷа y ка биё ҷавобш мепурем. фаҳмоина y агар ма биём y баробар 27 пойн мерава.
54 ضرب چند میشه 5 54 ضرب 5 این به حساب میشه تگی دکر 5 10 یعنی 10 تا اش نه اش ایگریک ما 10 برآمد ایگریک برابر دی چند 10 بیا x هم بیایم نه مسای بار چنده 11 11 های مساش 11 ضرب x 11 x میشه انکه 11 x هم بیایم 11 x برابر 27 پایین میره 54 ضرب چند میشه 22 این به این حساب میشه تگید دکر 22 44 11 x ما اگر اینجا x بیاوم 44 تقسیم 11 4 نه x من برآمد 4 y من برآمد چند 10 یعنی ای به جای x برای 4 نیست ای به جای y چند نیست 10 نیست بار 4 اش 10 چند تا در اون گیرگین داشته 10 تا گیرگین داشته این هر طرز حالش طوریه جای با چند اون طرز حال میتونه شده باش با اگر خطا میتونیم با وبش زور این مثال ده طرز روی که خوبتر بهتره ده مقصد برای خطا این بعد سال 15 انا که سال 16 با سال 16 هم با رنگی همی میتونی هر دو شای استفاده برای کدام شکل استفاده برای به اگون تم نوخت دیده فکر کنی بتونی بکه این مثال پیاسگی سیلیسی و گیرگه میگه نه بیا برای دیم بریم پیاسگی سیلیسی با چی میگه گیرگین یعنی سیلیسی x گیرگین y برای چی برای که ما فرم نمیدونیم که چیه پیاسگیش از نمیدونیم همجا طرف پروسس 46 گرم سیلیسی و گیرگین که در ترکیبش میگه که 42 گرم الیمنت سیلیسی موجود است یعنی 42 گرمش الیمنت سیلیسی باید برابر کنیم که سیلیسی x بنویسیم زنش اگر 46 گرم الیمنت سیلیسی و گیرگین 42 گرمش الیمنت سیلیسی باشه значит که گیرگینمون چند گرم دیگه 4 گرم دیگه اون گیرگینه y برای چونه برای که برابر باشه مسای گیرگین یک y یعنی مو y خودش مسای 28 ضرب x 28x انا که نگاه تغییر چند میگیریم 28x پلس y نگی برای که نمیتونی خیلی مسئله کنه بعد چیکار میکنیم از خیمش نمیشه یعنی زیچی اون نسبت به اینجا یک جمله را آورده دپالنیتین برای اردم زیچی اون نسبت به گیرگین یعنی نسبت به گله یعنی امر یک مون نامعلوم رنگ اون فرم پیشنهاد کار میکنی یعنی 23 زیچیش ضرب گلی ماسا چنده 4 23 کرده 4 میکنی تمام یعنی ماسا چند میبره 92 90 بوده این ماساش می‌نویسیم 92 گرم تمام بفرض سیلیسی ببینیم روی 28x برای 28x برابر ای با x میشن ده تگی بله 2 ضرب 42 2 کرده 42 میکنیم چه میشه 84 اگر من x در اینجا بیاوم x چه میشه 3 تمام یعنی برای بجای x چم نیست 3 نیست یعنی سیلیسی چند تا بوده 3 تا بوده سیلیسیش نه که مورد چی را پرسیسه عدد اتمی گیدروگن رو میگه y که افتاد نکنه y که میویم y که اگر بیام با 2 کرده 4 میکنیم چه میشه 8 y 8 بوده سیلیسیمون 3 بوده یعنی سیلیسی 3 اش 8 فهمم سیلیسی 3 اش 8 تمام یعنی در عموم چند تا گیرگین میشه 8 تا اتمی گیرگین میشه فهمم یه بود روی دیمش خیلی با هم روی بیاکم قطعیم تقسیم کنیم میشه اورم درسته سال 17 با رنگی همیای فسفر و گیرگین میگه ایران بگی بنویسم فسفر x گیرگین y انخه برابر برابر که ضرب تقسیم که فرمش میبره فهمم اینشا میتونه که رنگ همی کار کنیم پروسه که رقمش ایواش تمام سال 18 حصه ماسه الیمنت دوالنت در اکسید نسبت به حصه ماسه اکسیژن یک نیم مرتبه زیادتر است. ماسه بگرام 5 مولی اکسید رو معین کنید. سوال آسان پروسه فکر کردن کار یک دمجا سوال همین سوال اومده بود بسیار دم خطاش کردن فکر میکنن که انده ساقینه چی قدر خنیسه یعنی اینجا باید فکر کنی یعنی یک نوزکی داره میگه حصه ماسه الیمنت دوالنت یک الیمنت دوالنت در ذره چند پلوس ده مثلا در اکسید یعنی اکسیژن مینوس ده هم خیلی اختصارش یعنی الیمنت او هم خیلی الیمنت او یورا تو ذکریم در کار نیست انا اکسید الیمنت بده میگه که حصه ماسه یعنی فایز حصه ماسه الیمنت دوالنت در اکسید نسبت به حصه ماسه اکسیژن یک نیم مرتبه زیادتر است یعنی الیمنت ما اینجا نمیدونیم چه الیمنتی همین الیمنتی بوده که اکسیژن یک نیم مرتبه فایز بیشتر بوده مثال اگر اکسیژن ما 10% باشه الیمنت از اکسیژن یک نیم مرتبه زیادتر است یعنی 15% فهمو اینجا
نازکیش اینجا دای تمام که ده همجت فویز اکسیژن دودگی نسیتا فویز الیمنت هم دودگی نسیتا همین قطره گفتگی که حصه ماس الیمنت ای اکسیژن یکنی مراتبه زیادتر است. یعنی اگر الیمنت مثال اکسیژن ما 100 فویز باشه الیمنت ما یکنی فویز یکنی مراتبه زیادتر ای اکسیژن. وقتی که مراتبه که گفت چیکار میکردیم ضرب میکنی. یعنی اگر اکسیژن 100 فویز باشه 100 ضرب یکنی یعنی اصلا چه میشه؟ اصلا 15 میشه. ای چی میبره؟ ای 105 میشه. ای چی میشه؟ الیمنت. یا که 10% اگر اکسیژن باشه 10 ضرب یک میکنی 15% میشه الیمنت. یا اینکه اهان آسان متماتیک آسان اگر 1% اکسیژن داشته باشه مثال زن چه الیمنت مون 1 کره یک چه میشه؟ 1.5% دیگه مون چه الیمنت. یا که رقم 10 بگی یا که رقم 100 بگی رقم کدومش که معقوله تا بگی جواب میبره. اگه نگاه کن تاگی ماسای اکسیژن ماساش چند است 16 ماسا الیمنت خودش چنده ماساش x تا اینجا x بیو ماسا الیمنت میبره x برابر 1 پون میره 1.5 ضرب چند میکنیم 1.5 ضرب 16 میکنیم میبره چند 24 کدام الیمنتی دوالنت است مگنی. یعنی ابتدای اکسید مگنی ابتدای یک راهش با یک چند راه دیگه است. خلاص ببینیم یا تخریج کنیم ماسای با گرم 5 مولی اکسید رو معین کنیم. فنسیم 5 مولی اکسید رو معین کنیم. منسیم فرمش مگنی او اکسیدش 5 مول شه میگم ماساش حساب کن بتونه روی فرم نیو برابر دی m تقسیم mr گفته اینجا m بیویم m اگر ما بیویم چی میشه m برابر دی نیو ضرب mr. یعنی 5 مولش چند گرم 5 مولی همی 5 مولش mr شه حساب میکنی 5 مولش یعنی 24 جمع 16 میکنی میبره چند 40 5 کار 40 میکنی میبره 200 یعنی در اون 200 گرم بوده. یا که پروستا مول با گرم میگذاریم چه با تناسب 5 مول x گرم 1 مول تاگش مول میرفت 1 مول مثلا چند 24 جمع 16 گفتیم 40 برابر دی 5 کار 40 200. خلاصه ایران توریه نبیا یا بنویسم یا ایخی کار که یا ایخی روی فرما ای باید یه طرزش مثال دینگی طرز شد خیلی همین قشنگی رو گیم با گفت من نرمالی همین برای که میرم ایهان در روی آسان ترین خوب تره. سال 19 حصه ماس الیمنت دوالنت تا برنگ همین در اکسید نسبت به حصه ماس اکسیژن 5 از 5 مرتبه زیادتر است. یعنی نگاه کن یک الیمنت دوالنت در قطعی اکسیژن پیوست شده الیمنت او میشوه میگه حصه ماس الیمنت نسبت به اکسیژن 5 از 5 مرتبه زیادتر است. یعنی اونجا 1 مرتبه بود اینجا 5 از 5 مرتبه میگه. یعنی مثلا اگر این 1% باشه این 5 از 5 مرتبه ایده زیادتره. که اگر ببین یک گفتم اونجا نه ببین اینجا مثال 10 بگیریم همش لوبای فایز بگیم میبره گلاونی چوک ضرب 5 از 5 که در طور الیمنت مون ای پیش خود فایز اکسیژن بگی فهمیدین مثال 10% میگیری 20% میگیری 50% میگیری فرق نداره. مثلا اگر 10% ما اگر اکسیژن باشه مثلا 5 از 5 مرتبه الیمنت یا که اگر 1% باشه چرا 5 از 5% بنویسیم ازی 5 از 5 ضرب 10 کم چه میشه 55% دیگه همون چی بوده الیمنت. تمام. دالشی اکسیژن ماسش 16 ماس الیمنت که میدونه چیکار میدونه x تمام x که میبینیم x برابر اگه چیکار میکنیم 55 ضرب 16 میکنیم نمیسیم تقسیم 10 55 ضرب چند 16 55 ضرب 16 55 ضرب 16 میکنیم میبرویم 88 ماسای کدام الیمنت ماس نسبی اتمیش 88 ماس نسبی الیمنتی اتمی الیمنتی استرونسی ماسش 88 دوالنت درست. یعنی گفتیم میگم ماس با گرم در سوال داره بود میگم ماس با گرم 3 مول اکسید رو معین کنید. استرونسی آ اکسید استرونسی میگه 3 مول چه معین که یعنی ام ار همین مول ما چنده ماسش ماس نسبی مولکولش حساب میکنی 88 جمع 16 میکنی 104 میشه. هر روی فرم با m برابر دی نیو ضرب mr نیو شانده نیو 3 مول داده mr شانده 104 ضرب 104 میکنیم برابر 312 گرم میبره. فهمو؟ تمام. جوابش بدک این سال بدک سال 19 جواب 312. سال 20 هم با رنگ همی میگیری کار میکنی الیمنت میگه
елемент оминеси агар ҷа мисол 1% боша иш 2.5% значит ёки ҷа 10% боша ҷа чи зарби 2.5 мекунӣ 25% меша хулоса хеле зарб тақсим мекунӣ масалан меёӣ бо мегирӣ он мола ба чӣ мегардонӣ ба грамм тамом ин қадар саволи 20 ранги амво фикр накунед ё дигар хекока меша ранги ҳамин соли 19 ва 18 тамом мегирӣ корш мекунӣ соли 21 мега аз 0,25 мол ёд чанд грамм гидроген ёдӣ достуд мешавад ёд менависем ёд д плюси мега аз ёд гидроген ёдӣ достуд ки мисол метавонӣ плюси 8 даш кунӣ дар натиҷа чӣ достуд мешавад 8 ёд охе коэффициент мемонем баробар мешавад мега аз 0,25 мол ёд 0,25 мол ёд мол тагш мол меравад ку 1 мол мешавад охе аз коэффициенти ёд 1 чанд грамм гидроген ёдид мега достуд мешавад x грамм масса ёд 127 грамм ай 127 ҷамъи 1 мекунем 128 грамм мешавад яъне d зарби 128 коэффициент диққатӣ x ам ёбем x баробар 1 пон меравад 0,25 зарби d баъд зарби 128 мекунем 0,25 зарби чанд d зарби 128 тақсими 1 тақсими 1 мекунем амҷа зарб тақсим мекунем мебарад 64 грамм яъне 64 грамм гидроген ёдид ҳосил мешавад тамом ин қадар ин реаксияш хеле саволаш осонанд соли 29 ҳангоми сӯхтани 9 грамм алюминий реаксияро главни шумо туғри кунем ва баробар кунем алюминий ҷамъи од бисёр одамҳо ҳамина менависанд даҷа реаксия метавонанд бурда яъне баробар намекунанд кор мекунанд хато мешавад даҷа чӣ кор мекунем алюминий дата оксиген дата даҷа 3 та значит мо даҷа баробарш мекунем оксигена 6 та мекунем дигарам чанд та мекунем 6 та мекунем алюминий 4 та алюминий 4 та реаксия чӣ шид баробар шид 9 грамм алюминий мега тагш чанд грамм мешавад 4 зарби 27 масса алюминий 27 та коэффициент 4 хати чанд грамм оксиди алюминий ҳосил мешавад чанд грамм оксиди алюминий масса оксиди алюминий x грамм мегирем агар д алюминий 54 шавад 54 ҷамъи 48 100 д 54 ҷамъи 48 мекунем 100 д бо 100 д зарби д қати коэффициент диққати мақсад x ам ёбем мо метавонем ки 4 зарби 27 поён бинависем 4 зарби 27 н зарби д зарби 100 д баробар ихтисор мекунем чира дра ба 4 мисол д таги амхе анабо чи ихтисор мекунем nh ба 27 се таги анака чӣ мондак 100 д тақсими 6 ки даҷа нинҷа д кара 3 мешавад ку д кара 3 6 мешавад 100 д ра тақсими 6 мекунем меброям яъне 100 д ра тақсими 6 мекунем д кара 3 6 мешавад ку 100 д тақсими 6 мекунем меброям 17 бале 17 ҷавобаш 17 тамом 17 грамм оксиди алюминий ҳосил шуд соли 23 мега бо 140 грамм нитроген чи nd чанд литр гидроген таъсис мекунад плюси h2 мега реаксия кард вақте ки nd қатъи h2 реаксия мекунад дар ҷа ҳосил мешавад NH3 ам 1 фаҳмо нитроген дар ҷа д значит дар ҷа бояд д бошад гидроген 6 та мешавад гидроген 6 та 140 грамм нитроген ана масса нитроген 28 қатъи индексаш чанд литр гидроген таъсис мекунад x литр гидроген тагш 67 аз 10 литр яъне дар шароити нормалӣ ҳама газо ба 24 литр баробар ку зарби 3 мекунем мешавад чанд 67 аз 10 ана инҷа мо x ам меёбем чӣ хел 140 зарби 67 аз 10 тақсими не чизе ки ба x зарб мешавад поён меравад 28 ман метавонам ки ихтисор кунам 1 0 ба вергул хат бизанам 14 ба 28 д таги биравад баъд 670 ра тақсими д мекунем 336 мешавад фаҳмо чанд грамм дар ҷавобаш 336 соли 24 барои сӯзондани 360 грамм магний бо ирамам хел сӯзондан мега плюси од мекунем магний яъне оксиди металли валентӣ ҳосил мешавад оксиген дта магний дта реаксия баробар кардем 360 грамм магний мега массаи магний 24 24 карда мекунем 48
ана чанд литр оксиген лозим аст мега. X литр тагиш 22.4 литр. X ҳам меёбем. X баробар 48 яъне 360 зарби 22.4 тақсими 48. 48. ана иҷара зарб тақсим мекунем. Мебарояд 168. фаҳмом? Яъне ҷавобашон шуд 168 литр оксиген лозим будай. Саволи 25 мега бо 108 грамм алюминий чанд мол хлор таъсир мекунад? Бо алюминий плюси хлор Д чанд мол хлор таъсир мекунад? Алюминий ҷамъи хлор Д мекунем. Алюминий ҳисоби севалентае, алюминий хлор С ҳисоб мекунам. Хлор даҷа ДТ, даҷа значит д карси 6, даҷа 6 секарди 6. Алюминий ДТ, алюминий ДТ. Савол мега ки 108 грамм алюминий тагиш 27 та 27 зарби д мекунем 54. чанд мол хлор таъсир мекунад? Чанд мол хлор? X мол хлор тагиш коэффициент. Нигоҳ ки бараш коэффициент чанд дорад? 3. Значит мол тагиш айрӯи коэффициент мешавад. X ҳам меёбем. X баробар 54 поён мерава, 108 боло мерава зарби 3 тақсими 54. 54 ба 108 ҳисоб мешавад чандтаги тоги д кара 3 мекунем 6. 6 мол хлор таъсир мекунад. фаҳмо? Чанд мол? 6 мол хлор. ибо саволи 25. Саволи 26 мега баъди реаксияи 20 литр омехтаи оксиди карбони валента ва оксиген гӯш бачаҳо як омехта будай. Омехтаи мо ай чӣ иборат будай? Ай СО ва оксиген. ҳамхаст омехта. Я омехта будай ки СО нигоҳ мега баъди реаксияи 20 литр омехта набудай ҷавоб несем. Омехта. Омехта. Омехта иборат ай СО ва ОД. Чанд литр омехта? 20 литр омехта. Мега 20 литр омехтаи оксиди карбони валента ва оксиген 8 литр оксиген боқӣ монд. Яъне вақте ки ҳамин СО-ро қатъи оксиген реаксия бурдан, вақте ки реаксия бурдан СО2 мешавад, ки реаксия баробар мекунем Д баробар шид. Мега вақте ки реаксияш бурдан, ҳамин 20 литр омехта ҳозир намедонем чанд литрш СО, чанд литрш ОД. Мисол, иш 10 литр боша, иш 10 литр мумкин 15 боша, 5. Хулоса намедонем. ҳамин қашак гуфтеса ки вақте ки реаксия кардан чӣ маъно дорад? Вақте ки мо СО-ро қатъи оксиген реаксия мебарем, реаксия рафта маънош ки кам мешавад, сарф мешавад. Фаҳмидеса на? Яъне мисол агар мисол 5 литр СО боша, 10 литр мисол 5 литр СО боша, 15 литр оксиген боша, иша ба иш реаксия барем, 5 литр реаксия кардем, 5 литр реаксия кардем, 10 литр дигаш мемонад. Яъне реаксия кардем маънош ки иш қатъиш реаксия мекунем, дигар модда ҳосил мешавад. Ай ба ҷои ҳамин модда сарф мешавад, яъне ҳамин модда реагентҳое ки ба реаксия дохил мешавад, сарф мешавад, яъне кам мешавад. барои ҳамин ки мега ки 8 литр оксиген боқӣ монд. Яъне вақте ки реаксия бурдан 8 литр оксиген чӣ кор кардагай дар инҷа? Боқӣ мондагай. Фаромӯш накунед, 8 литр оксиген боқӣ мондагай. Значит вақте ки мо 20 литр доштем, дар инҷа 8 литрш боқӣ монд, чанд литр дигаш реаксия кард? 12 литр СО ва ОД реаксия кардиян. Фаҳмидеса на? Яъне ай 20 литр СО ОД реаксия бурдан, 8 литр оксиген боқӣ монд, значит 8 литр оксиген реаксия накардай, боқӣ мондай. Ан 12 литр дигашон чӣ кард? Ай СО оксиген реаксия кардай. Чанд қа ай СО реаксия кардай, чанд қа ОД намедонем ишам. Ишам намедонем. Барои қа чиқор мекунем? Не нигоҳ кун. Вақте ки реаксияро ин минус мешавад мехта. Фаҳмидеса на? Яъне чанд қаш реаксия кардай? X намедонем. Чанд намедонем чанд қа реаксия кардай. Яъне dx даже d молай ку минуси dx. Минус dx яъне d мол СО бір рафт. Кам шид. Барои қа минус мекунем. чанд қа дига оксиген рафт? Як моли дига оксиген рафт. Як x. Яъне он x худаш. Ай реаксия кард. Фаҳмо? Баробарди. Чанд қаш реаксия кард? Яъне чанд қаш дар инҷа минус шид бирафт. Минуси 12 литр, яъне 12 литрш реаксия кард. Кам шид ку? Кам шид ба маъное ки реаксия кард бирафт. Агар минуси dx қатъи минуси 1x кор кунем, x меша минуси x. Баробарди минуси 12 литр, яъне минуси 12, дайтон гирем бачаҳо, 20 литр буд, 12 литрш кам шид бирафт. Яъне минус шид бирафтан. Минус 12 литр, x ҳам меёбем
баробар минуси 12 тақсими минуси 3. хай минус ба минус ихтисор мешавам хас 12 тақсими 3 4. яъне 4 литр реаксия кардагӣ. ҳаминҷара минус ҳам намонӣ мешавад. dx плюс x баробари 12. мехелам кор ки мешавад, чӣ кор намекунам. просто маънои минус кардан ман барои чи минуси x мемонам, барои ки яъне маъно дорад ки реаксия кард, сарши кам шид. фаҳмо? ака нигоҳ кунем бачаҳо. 4 литр баромад. Та дар ки ҷое ки x мебинӣ, яъне x баробари чанд гуфтем 4, дар ки ҷое ки та x мебинӣ брада ҳамҷа 4 бинавис. Та дар ки ҷое x десем, яъне дар пеши сеомон x десем, dx деҷа десем ва дар пеши оксиген 1x ай ҳисоби оксиген реаксия кардаги кун. яъне дар иҷа 1x ай оксиген ай, яъне 4 литр оксиген ода реаксия кард. фаҳмдеса на? 4 литр оксиген чико кард? Реаксия кард, яъне 4 литр кам шид. мора суол чӣ мега? ҳиссаи ҳаҷми оксиди карбон дивалентаро дар омехтаи аввала маъна. яъне сеомон чанқа ба dx реаксия карда буд ку. яъне d зарби x нанавис дига. ай ба ҷои x чӣ бинавис? 4. d карда 4 мекунем 8. 8 литр SO реаксия карда. яъне 8 литр SO кам шида. фаҳмдеса на? ана дар умум чанд шид? 12 литр. ина. гуфтем ки 20 литр омехта буд, 12 литр реаксия карда, 12 литр SO ода. чанд қайш намедонистем. 8 литр SO кам шида, 4 литр ода кам шида. яъне реаксия карда барафта. ана ки нигоҳ ки мега ҳиссаи ҳаҷмиша биё, на ин ки ҳаҷмиша. агар 8 литр SO амира SO реаксия боша, фоизша намедонем ки x фоиз мегам ро биё дар омехтаи аввала мега. яъне 100% мо дар омехтаи аввалаи мо чанд қабр омехтаем? 20 литр. 20 литр 100%. x баробар. хай ҷазар тақсим мекунем 20 ба 100 ихтисор мешавад 5 таги, 5 кара 8 мекунем 40. 40% дар омехтаи мо чӣ будай? SO будай. SO. 40% SO. ана 60% дигамон дар омехта чӣ? 40% агаре бошад 60% дигамон оддаи дар омехта. тамом. ебад соли 27. 26. соли 27. баъди реаксияи 25 литр омехтаи оксиди карбони дивалентар ва оксиген инам бо ранги ҳамо просто ки рақамш иваз шид. тамом. рақам иваз шид. ясна иҷа 20 литр буд, иҷа 25 шид. ягон фарқия надорад. ина бо ҳам хел омехта будай. SO дошта бо чӣ дошта? Ода дошта. вақте ки реаксия мебаранд SO ҳосил мешавад. фаҳмо? d чанд литр омехта буд? 25 литр омехта буд. ай ҳамҷа вақте ки реаксия бурдан мега 7 литр оксиген боқӣ монд. чанқа 7 литр оксиген боқӣ монд, ман дора ки реаксия накард. яй ча ай ода боқӣ монд. ай ода. значит дар иҷа 18 литр дига реаксия кард. ай ҳисоби SO ода кам шуд. ай ҳисоби ча? ҳисоби SO ода. ина ман гуфтам ки метавонед дар ҷои минус dx нанависӣ. минуси dx ҳам навис мебра, минуси dx ҳам навис мебра. просто барои чи минуси dx менависем барои он ки dташ кам шид ку, dмо x, dx кам шид ку. аҷа чанд кам шид? 1x. намедонем чанд қайд реаксия кардем. баробар ди дар умум ина нигоҳ ки dx ай реаксия карда, 1x ай реаксия карда, чанд қайд реаксия карда буд? 18 литр. бо на 25 бинависӣ, на 7. ҳатман 18 бинавис. барои ки реаксия кардагиро мо бояд бинависем. 18 литр реаксия кардаги. хай хулоса 3x баробар ди 18 минус 18 минус ба минус мебара, x баробар ди чанд мешавад? 6. яъне 6 литр чи? x дар пеши чи буд? дар пеши оксиген, яъне x 6 литр ода реаксия кардай. ана мо агар SO-ро биём, чӣ пурсед? SO ҳаҷми оксиди карбони дивалентар аст. SO-ро мега, яъне SO-и мо SO дар иҷа dx ку, яъне дар иҷа чӣ кор мекунем? 6 зарби чанд менависем? 6 зарби dx, яъне dx d кара 6. d кара 6 баробар 12. 12 литр дигамон чӣ? SO. 12 литр дигамон SO. ана мира мега биё ҳаҷм ҳиссаша, фоизша. 12 литр мо чанд фоиз ай? x фоиз, намедонем чанд фоиз ай? 100% мо мега ҳиссаи ҳаҷми SO-ро дар омехтаи аввала муайян кунед. омехтаи аввала чанд буд? омехтаи аввалаи мо 25 литр буд. ана ми омехтаи авваларо мо меёвем. чикор мекунем? 25 ба 100 ихтисор мешавад 4 таги, 4 кара 12 мекунем, чанд мешавад? 48. яъне 48% SO доштаи. значит гӯш кунед бачаҳо. метавонед ки дар ҷа бипурсад чӣ ҳиссаи ҳаҷми оксигенро дар омехтаи аввала муайян кунед. тира мисол SO-ро ёфтем.
سه را گفتی که چند فایز شد 48 فایز زچ میگوی که 52 فایز دیگه مون چیه 52 فایز دیگه مون عده دیگه عده تمام قدر عادی آسان این سال 28 سال 28 نه نگاه کنید رقماش رنگ اون سال 26 نه 20 لیتر یک سکر 8 لیتر باقی رنگ 26 دیسن رنگ میای باز در سال 26 چی میگفت حصه حجمی اکسید کربن میگه مایان که درجه باشه حصه حجمی اکسیژن مایان کنه دیسن اکسیژن با رنگ هم میتونیم کارش کنیم خیلی کارش کنیم نه دیسی ما گفتم که یکم سال 26 کار کردم 8 لیتر 3 اور یک سکر یک برکو 8 لیتر ایکس بگیرم 100 ایکس بگیرم یعنی 40% سوای مخص значит که اگر 40% من سوا باشه 60% دیگه من چیه عد نه جوابی سوالی 28 م و هم خیلی کار که اگر 40% من سوا باشه 60% دیگه من چی میشه عد تمام این قدر جوابی رو بگی کار کن فهمم جواب 60 تشکر بعد خدمتتون دوام ویدیو را با انتظار باشید